मेघमाळा शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य आम शुणुछु। परमेश्वर प्रति प्रभात आम सहित कथबार्ता होती परमेश्वर को धन्यवाद दिए। ता सहित आपण समस्त को धन्यवाद दिए। आपण नियमित यही चैनल द्वारा प्रसारित होता कार्यक्रम गुड़िक को देखुंट केवल देखुंट ताहा नुहे आपण मा लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आम उत्साहित करुँच। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। आसंतु आज प्रसंग निकट को जीवा। आज प्रसंगटी यही प्रकार अटे, शारीरिक अभिलाष कौन सी संपर्क माने नहीं। शारीरिक अभिलाष कौन सी संपर्क माने नहीं। प्रिय माने यही दिन मानकरे शारीरिक अभिलाष एते परिमाण रे बढ़ी जाइछि जे यह संपर्क मध्य माने नहीं। आमे विभिन्न प्रकार भाव रे आमे देखुछु जे एते पवित्र संपर्क गुड़िक से संपर्क गुड़िक कि प्रकार भाव रे से मानको शारीरिक अभिलाष से संपर्क गुड़िक को नष्ट करुअछि। कहीं आम शेष दिन अच्छु आ शेष दिन सबुठारु अधिक प्रेम करुथिबा पाप होछि ताहाला व्यभिचार। शारीरिक संपर्क आबाल वृद्ध वनिता यही सबू अभिलाष रे से माने पड़ी विभिन्न प्रकार पाप गुड़िक से माने करुअछंती। प्रिय माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आ दया करंतु जे प्रकार की आमे ए सब विषय ठारू आमे दूर रहिबा। बाइबल रे घटना मु आपण मान को देखैबा पई चाहे जहा कि आमे द्वितीय सामुएल एहार 13 अध्याय 1 पद लिखा गला। एथि उतारे एही घटना हैला, दाऊदंकर पुत्र अबशालोम रो तामर नाम रे एक सुंदरी भगिनी थिला। ताहा प्रति दाऊदंकर पुत्र अमन कामासक्त हैला। पुणी अमन अपना भगिनी तामर लगी एपरी आकुल हैला जे से पीड़ित हैला, कारण तामर अनुढ़ा थिला और ताहा प्रति किछि करिबाकू अमन को कष्टकर बोध हैला। प्रिय माने ये सब विषय गुड़ी को आमे देखुछु जे एते परिमाण रे लोकमान को जीवन रे शारीरिक अभिलाष आसुची जे से माने कौनसी संपर्क को मानु नाहंती। ए सब गुड़िक बाइबल रे आमको नोट करी प्रभु आमान को देइछंती, जहा द्वारा कि ए सब द्वारा आमे शिखि परिबा आ आमे निजो को आमे सुरक्षित आमे करि परिबा। आमे आज एही प्रकार कजन ब्रदर सिस्टर माने अछंती, भाई भूणी माने अछंती, से माने परस्पर सहित आमे एते अटैच हो जाउछंती पर से माने परस्पर को प्रेम करी बसंती, परस्पर सहित शारीरिक संपर्क रखी बसंती आ ए सब गुड़िक द्वारा से माने परिवार मुंड को तल करंती आ निसर संपर्क को मध्य से माने नष्ट करुअछंती। सेथिबाई बाइबल रे सब हम लिखि दिया जाइछि जे आमे विपरीत लिंगी मानक ठारू आमे दूरता मेंटेन करिबार आवश्यक रहिछि। आमे सेमान को मन भितरे कोन चलीछि ताहा जानिबार आवश्यक रहिछि। से झियो तामर ताऊ किसी जना नहीं, मात्र तार कजन ब्रदर अमन ता प्रति यही प्रकार कामासक्त हो जाइछि। आउ एटा को ए कामासक्त को लोक माने प्रेम नाम देउछंती। एटा प्रेम कि जनेकर शरीर को देखी ता प्रति आकर्षित हेबा, ता प्रति बसिले उठिले खाइले पीले चिंता करिबा आउ ता सहित कि प्रकार आमे दुर्व्यवहार करिबा, एटा आमे छकी बसिबा, एटा प्रेम नुहे। यह होछि अश्लीलता, यह होछि कामासक्त, यह होछि कामना। ए सब गुड़िक को पुओ बारे मध्य जानिबार अछि, झियो बारे जानिबार अछि। विपरीत लिंगी बा अपोजिट सेक्स मान सहित जेते भलो आमर संपर्क रहिले मध्य सेमान ठारू दूरता मेंटेन करिबा ही आम मान को पई सुरक्षा। कारण कहार मन भितरे कोन चलीछि ताहा आमे जानि नाहु। आमे सेथिपाई प्रभु आमान को दया करंतु, अनुग्रह करंतु आ एही प्रकार लोकमान को ठारू आमे दूर को रहिबा नहीं, ताहा हेले आमे निजर क्षति करि बसिबा। प्रिय माने एही प्रकार गोटे पुओ सुखी जाउछि, से खाऊ नहीं, देह खराब हो जाउछि, माँ बापा तांको पचारु नाहंती। एटा हला बड़ विषय। आजिकल माँ बापा माने मध्य से माने पैसा कमेबा, पाठ पढ़, कॉलेज जाओ, एटा करो सेटा करो, मात्र आज युवा युवती मानकर मन भितरे कौन चलीछि से माने काहे प्रकार होउछंती सेटा जानु नाहंती। एटु पद लिखा जाउछि 3 अध्याय 13:3 रे, मात्र
ଦାଉଦଙ୍କର ଭ୍ରାତା ସିମିୟନର ପୁତ୍ର ଜନାଦବ ନାମରେ ଅମନର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା। ସେଇ ଜନାଦବ ଅତି ଚତୁର ଲୋକ। ଏଣୁ ସେ ଅମନକୁ ପଚାରିଲା, ହେ ରାଜପୁତ୍ର, ତୁମେ କାହିଁକି ଦିନକୁ ଦିନ ଏପରି କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଉଛ? କିଏ ପଚାରିବା କଥା ଥିଲା? ରାଜା ଦାଉଦ ପଚାରିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ପଚାରିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମା ପଚାରିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପଚାରିବାର ଥିଲା। ମାତ୍ର ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜିର ପିଢ଼ିରେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ଶୁଖି ଯାଉଛି, ସେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯଦି ବାପା ପଚାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ, ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମକୁ ଭୁଲ ବାଟକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଭୁଲ ବାଟକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ଆମକୁ ଟକୁ ନାହାନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦୂରକୁ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନହେଲେ ଏମାନେ ଆମକୁ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ କରିବେ, ଆମକୁ ସେ ବାଟରେ ଠେଲିଦେବେ, ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଏ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ। ସେ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ଶୁଖି ଯାଉଛ? କାହିଁକି ତୁମେ ଖାଉନ? କାହିଁକି ତୁମେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯାଉଛ? ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ ତାହା କହିବ ନାହିଁ? ଏଥିରେ ଅମନ ତାହାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ମୋର ଭ୍ରାତା ଅବସାଲୋମର ଭଗିନୀ ତାମର ପ୍ରତି କାମଶକ୍ତ ଅଟେ। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଭଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅପମାନ ହେବ, ଅନ୍ୟର ଅପମାନ ହେବ, କହିବା କଥା ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଭୁଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ। ଆପଣ ଯଦି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ମିଛ କହିବାର ନାହିଁ, ସେମିତି ମିଛ କହିବା। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଚୋରେଇକିନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି ଚୋରେଇବା ନାହିଁ, ସେମିତି ଚୋରେଇବା, ସେ କହିବ। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗ ଯାକ ଭଲ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗମାନ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରକୁ ରହିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଲେଖାଯାଏ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଥିରେ ଜନାଦବ ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରୋଗର ବାହାନା କର, ପୁଣି ତୁମ ପିତା ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ କୁହ, ମୋର ଭଗିନୀ ତାମରକୁ ମୋ କତିକି ଆସି ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମୋ ଆଗରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବ, ତହିଁରେ ମୁଁ ତାହା ଦେଖି ତା ହାତରୁ ଭୋଜନ କରିବି, ଆଉ ସେଟା ଖାଇଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବି। କୋଉ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଏଇଟା? ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଆସି ରାନ୍ଧିକିନା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ପୁଅ ପିଲା ଭଲ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଷ୍ଟମାନେ କି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ କିଏ ଦୁଷ୍ଟ, କିଏ ସନ୍ଥ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବଢ଼ିଯିବ। ଗୋଟେ ଯୁବାର ବଢ଼ିବ, ଗୋଟେ ଯୁବତୀର ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଏଇ ବୟସ ହିଁ ସେଇଟା। ମାତ୍ର ଏହି ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚଲେଇବା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜନାଦବ ସାଙ୍ଗ ତ ରଙ୍ଗ ନା, ସାଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଏହି ପ୍ରକାର କହିଲେ, ସେ ଡାକିଲେ, ଆଉ ସେ ଖାଇବାକୁ ରାନ୍ଧିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ବେଡରୁମ୍ ଭିତରୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣ। ବେଡରୁମ୍ ଭିତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ? ଏତିକି ସେ ଝିଅ ଏତେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବେଡରୁମ୍ ଭିତରେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ନେବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାରି ଯିବେ, କି ଖାଦ୍ୟ ଏଇଟା? ପ୍ରିୟମାନେ, ବେଡରୁମ୍ ଭିତରେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଡରୁମ୍ଟା ଶୋଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ଟା ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପୁଅମାନେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ରହିଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଏତେ ବି ମୂର୍ଖ ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ଅନେକ କଥା କହିଲା, ମାତ୍ର ତଥାପି ଅମନ 14 ପଦରେ, ତଥାପି ଅମନ ତାହାର ରବ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ବଳବାନ ହେବାରୁ ତାହାକୁ ବଳତ୍କାର କରି ତାହା ସାଙ୍ଗେ ଶୟନ କଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଅମନ ତାହାକୁ ଅତିଶୟ ଘୃଣା କଲା। ସେ ତାହାକୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରିଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରେମ କି? ଏଇଟା ଯେପରି ପ୍ରେମ କରିଥିଲା ତତ ଅଧିକ ଘୃଣା କଲା। ଏଣୁ ଅମନ ତାହାକୁ କହିଲା, ଉଠ, ଯା। ଏ ସବୁଠାରୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତାହା ଆକର୍ଷଣ, ତାହା ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରେମ। ସେ ପ୍ରେମରେ ବିଷ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ।
ସେଟା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ आकर्षण गुड़िक आथिरू आम निजक रक्षा करवा प्रिय माने जगत मंदतारू मंदता भ्रष्टतारू भ्रष्टता आड़ को जाऊँगी आम ये सब कहानी गुड़िक बाइबल रे आमको एथपाई लिखि दि जाइए जे आम सतर्क होगा कारण गोटे मनुष्य कामासक्त हेले कौन सी संपर्क को माने ना आज आम देखुचु देवर भाउज से माने बाहा कर भाई भौणी बाहा होती बापा माँ पुओ झील यही प्रकार माने सेमानकर शारीरिक संपर्क रखुचंती आउ खुल्लम खुल्ला आपण माने ऑनलाइन देखि पारुथिबे से माने एई प्रकार मु मो बापा को बाहाइली मु मोर अमुक को बाहाइली एई प्रकार विषय गुडी को आमे देखुछु आमे कारण शारीरिक अभिलाष एते बढ़ी जाइछि आमे निजको पवित्र रखिबार अछि सेति बाइबल आमान को कहे द्वितीय तिमोथी 2 अध्याय 22 पद रे जे यौवन कालर अभिलाष ठारू पलायन कर धाओ यदि सेई दिन आमर धाई पड़े जाते ताहले रक्षा पाई जाते प्रिय माने आमको मध्य धाई पलैबार अच्छी कारण विभिन्न प्रकार शैतान आमको जाल पसारी आमको नष्ट करने से रही आमको ये सब ठारू धाई पलैले आम रक्षा पाई पार आसन पदे प्रार्थना करवा पिता आम तुमको धन्यवाद दौचु तुम्हें आम को वाक्य द्वारा प्रति समय कथा होच आज तुम्हें कथबार्ता तुम्हें आम को एते सचेतन करुछ मंद जगत रे आमे कि प्रकार निजक रक्षा करि परिबा एथिपाई तुम्हें आम को प्रति मुहूर्त रे तुम पवित्र वाक्य द्वारा आम को चेतना परामर्श दौच धन्यवाद तुम पवित्र वाक्य आम को दे शिक्षा देछ सेथिपाई म तुमर गौरव करे महिमा करे प्रभु जो युवा युवती माने प्रभु युवा अवस्था अच्छी से ए प्रकार पापरू ए प्रकार अधर्मरू रक्षा कर कौन सी प्रकार भाव में प्रभु ए प्रकार न हेबे पवित्र जीवन यापन कटिबे साहाय्य कर प्रार्थना शुणिच धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु नाम रे मागुछु आमेन समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले आसंता वीडियो रे आमे मिसिबा रहिबा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू।